Is Olivia she or he? She. Hi, because? Because it's a girl. Ah, very good, Nana Baby. Si Blake, he or she? She. Blake ba? He. Because? Because it's a boy. Ah, how about the book? He, she, or it? It. Ah, hura ka. So, perfect sa exam, be. Ang clothes, gamit na yun nato. He. It. Ang? Si Kuan, si Ann Curtis. Ang cortex yung tanak. Kanang gwapang artista ba? Girl siya. Unsa man siya? He or she? He. Girl ba? Girl. She. Si Mama. Mama. She. Si Papa. Papa. So. She. Papa ba? Papa. Naglibot ka ni Papa? Lalaki man as Papa. Lucky. He or she? She. Naglibot He. Pagtarong ba? You know what's he and she, be? Yes. She is A boy. for she ba? Girl. Pagtarong, Leah. Sure na kasi mong ipang storya. Sa tong she? Pang Pang. girl or boy? Girl. She ba? Girl. Ang boy? Ang boy. Kay he. He. He and she. Ang he kay boy, ang she kay girl. Ikaw si mama kay he ug si Mabali. papa. Si Mama kay? Si mama kay she ug si papa kay he. Kay boy man. Pantay ha? Bantay ba? Bantay ba?